Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan sedikit mereview ulang ya tentang salah satu software sistem informasi geografi yang akan kita gunakan pada mata kuliah ini yang paling gampang, yang paling mudah digunakan. Setelah minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada kalian tentang Google Earth. Semoga semuanya udah pernah mencoba ya Google Earth dan bisa menggunakannya minimal untuk nanti membuat peta pada saat tugas akhir atau skripsi atau magang. Di sini semuanya udah magang belum atau KKN atau belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Magangnya semester berapa rencana? Semester depan? Iya, Bu, semester depan. Semester depan. Ini angkatan 2000 berapa? 18 ya? Kalian? Iya, Bu, 2018. 18. Oke. Nah, minimal saat laporan-laporan kalian nanti itu ada petanya. Karena sekarang kan yang seperti saya sampaikan, peta itu sangat penting untuk orang memahami seperti apa situasi dan kondisi tempat penelitian atau tempat magang atau tempat praktikum yang akan kalian lakukan. Nah, ini saya share, kalian sudah, saya rasa sudah punya ya slide-nya beberapa minggu yang lalu, ini sudah disampaikan. Nah, di sini kita akan fokus belajar tentang Quantum GIS. Nah, apa itu Quantum GIS? Quantum GIS ini adalah salah satu software GIS yang katakanlah lebih simpel dan juga gratis. Jadi kalau kita di sini, kita kalau boleh saja kalian menggunakan yang ArcView atau MapInfo dan lain-lain, tapi mungkin perlu yang berbayar ya. Kemudian agak lebih kompleks sedikit. Nah, yang ini kita akan gunakan di sini adalah QGIS. Nah, ini memang baru jika dibandingkan dengan ArcGIS atau ArcView, ini memang termasuk masih baru karena mulai pada awal tahun 2000-an, sedangkan ArcGIS atau ArcView itu sudah mulai dari tahun 90-an. Jadi sudah jauh lebih lama ketimbang yang apa namanya ini seperti itu. Nah, siapa sih yang menemukannya adalah salah satu ahli komputer. Ini menemukannya untuk membuat suatu software yang simpel, yang gampang digunakan oleh orang awam. Karena seperti yang kita tahu dulu awalnya sistem informasi geografi dan penginderaan jauh itu awalnya dulu dikhususkan buat apa namanya penelitian yang pemetaan geografi, kemudian yang basis militer seperti itu. Jadi tidak sembarangan orang bisa belajar atau mempergunakan sistem informasi geografi dan penginderaan jauh. Nah, kalian sekarang beruntung karena semuanya sudah sangat mudah, semuanya sangat gampang untuk dipelajari dan semuanya bisa gratis, tidak berbayar seperti itu. Oke. Nah, secara umum sih konsep operasional QGIS dan ArcGIS ini sama, tidak ada bedanya. Tetapi QGIS ini lebih sederhana tampilannya dan tidak terlalu rumit. Nah, konsepnya adalah kita membuat suatu peta yang bentuknya digital ya. Jadi membuat peta, menggambar peta, mendesain peta, bahkan nanti sampai print out-nya itu berbasis komputer. Oke, apa sih QGIS itu sendiri? Nah, kalian bisa nanti kita coba setelah ini untuk melakukan download. Jadi ketika kalian mendownload aplikasi QGIS ini tidak seperti kalian mendownload dari Android ya, cepat, gampang, simpel. Ini lumayan cukup berat, apalagi untuk komputer-komputer yang tadi ya, yang belum update atau masih operasi sistemnya yang lama, karena ini QGIS ini salah satu mungkin bisa dikatakan kelemahan, bisa dikatakan kelebihan, bahwa QGIS ini selalu update. Jadi kalau misalnya operasi sistem kita atau Windows kita tidak update, dia tidak bisa
menginstal ini, jadi tidak bisa menginstal QGIS di laptop kalian masing-masing. Seperti itu. Nanti kita coba buka ya, kalian bisa coba sendiri di rumah. Nah ini secara singkat saja perbandingan QGIS dan ArcGIS. Basisnya seperti yang saya bilang tadi, agak sedikit berbeda ya, berbeda dalam hal di dalamnya atau cara pembuatannya, tetapi pada dasarnya input dan outputnya sama. Jadi biasanya QGIS ini sama seperti ArcGIS, bisa membaca file-file SHP file, kemudian CSV file, kemudian raster atau TIFF file biasanya. Jadi ini software tidak bisa membaca Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ya, jadi beda. Jadi dia hanya membaca beberapa file pemetaan tertentu atau KML atau KMZ yang bisa dibaca di Google Earth. Pada dasarnya yang bisa dibaca di Google Earth bisa dibaca di QGIS. Nah, installernya QGIS ini bisa digunakan pada operasi sistem baik Windows, Macintosh, Linux, atau bahkan sekarang saya belum pernah coba ya, katanya bisa untuk Android, tapi untuk tablet. Kalau kalian bisa mungkin menggunakan HP, tapi terlalu kecil HP kalau untuk pemetaan ya susah sekali juga kursornya. Kecuali kalian punya handphone yang touchscreen yang menggunakan stylus ya, menggunakan pennya itu mungkin bisa, tapi itu lebih gampang menggunakan laptop saja. Nah, sedangkan ArcGIS hanya bisa bekerja pada operasi sistem Windows. Jadi dia tidak bisa dengan operasi sistem lainnya. Jadi banyak kelebihannya juga QGIS ini. Tuh. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian. Setelah kalian belajar beberapa minggu mata kuliah ini, kemudian melihat mungkin ada yang minat, interest-nya lebih, ada yang sedang-sedang saja, atau saya nggak terlalu interest ini, tetapi sudah sampai di sini, kita harus mulai belajar lebih lebih aktif lagi dalam menggunakan software ya. Nah, saya mau tanya di sini kalian ada 5 ya di sini, apakah di sini ada yang pernah menggunakan software sistem informasi geografi? Ada tidak sebelumnya? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Ada yang pernah nggak ada? Belum, Bu. Belum. Ini siapa? Rahmat, belum ya? Kemudian Suhada, belum juga. Ada Dendi, ada Tica. Tica juga belum ya? Sudah belum? Ibrahim. Apakah kalian pernah melihat teman atau orang dekat atau keluarga menggunakan software sistem informasi geografi? Belum, Bu. Belum. Oke. Jadi ini sangat mungkin kalian belajar dari basic sekali ya kalau memang sama sekali belum pernah. Nah, karena ini adalah skill yang harus dipelajari terus-menerus. Kalau kalian misalnya hanya belajarnya sekali dua kali mungkin tidak akan bisa, tapi harus berkali-kali dan itu bisa belajar sendiri. Sekarang sudah banyak kalian bisa belajar via YouTube, via website, Google Search, itu banyak sekali informasi-informasi terkait dengan software sistem informasi geografi. Dan saya tekankan sekali lagi, ketika kalian punya skill pemetaan atau sistem informasi geografi, ini bisa sekali untuk bermanfaat menjadi uang buat kalian ya, karena biasanya jasanya lumayan dicari seperti itu, karena tidak banyak orang yang bisa menggunakan software ini. Nah, salah satu yang kalau kalian mengandalkan yang di kuliah ini mungkin tidak akan cukup. Tapi kalau kalian lebih interest, kalian bisa ambil kursus-kursus, ada banyak kursus di mana-mana saya lihat selebarannya untuk lebih mendalami QGIS atau ArcGIS atau Google Earth atau Google Engine. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk skill kalian seperti itu. Jadi ini tidak hanya teori, kalau kalian hanya membacanya saja tapi tidak mempraktekkan tidak akan bisa. Nah, di sini saya coba pelan-pelan ya mengajar kalian seperti apa
untuk memulai menggunakan QGIS. Yang pertama-tama, kalian sebelum melakukan download software ini harus diingat terkoneksi dengan WiFi kalau bisa ya. WiFi di rumah bagusnya ya WiFi di rumah. Karena biasanya ketika kita mendownload ini waktunya sangat lama sekali. Ada untuk komputer-komputer tertentu yang masih otaknya mungkin Celeron atau di bawah Intel i3 di bawahnya itu biasanya sangat lama, kadang 2-3 jam untuk download. Itu tergantung komputer kalian untuk mendownload seperti apa. Nah, ketika kalian mau mendownload, kalian tinggal ketik QGIS. Tinggal klik di sini. Di sini sebenarnya websitenya itu cukup lengkap ya, cukup lengkap. Kalian juga bisa belajar sebenarnya melalui video-video. Kalau kalian di sini kan ada bahasa nih, ada bahasa macam-macam. Nah, kita ganti nih bahasa Indonesia misalnya. Kalau kalian lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Oke, sebelum kalian mencoba atau mendownload dari software ini, kalian bisa buka-buka nih, klik-klik di sini macam-macam. Ada informasi-informasi yang disampaikan oleh pengembang atau yang membuat software ini. Misalnya saya mau lihat beberapa hal. Nah, di sini juga sebenarnya ada materi pelatihan. Jadi kalian bisa belajar sendiri. Ada tutorialnya, bahasa Inggris, bahasa Brazil, Prancis, Jerman, Czech, tapi nggak ada bahasa Indonesia. Sekarang coba kita klik yang bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris ada di sini nih. Kalian bisa download, nih ada tentang pengenalannya, ada yang sudah tahap sedang, ada beberapa material yang digunakan untuk pelatihannya. Nah, coba kita buka misalnya DocGIS. Nah, di sini ada macam-macam nih, mulai dari yang basic, dari yang modul awal nih sampai yang mahir, tingkat mahir kalian exercise-nya. Nah, nih ada manualnya juga. Kalian bisa baca, bisa ikuti. Misalnya contohnya kita klik yang course introduction. Ini why QGIS misalnya. Ini ada beberapa penjelasannya kenapa QGIS, apa itu QGIS, lisensinya seperti apa, yang membuat QGIS siapa, kemudian sponsornya siapa, kemudian versi yang terbaru seperti apa misalnya. Oke, setelah kita sudah belajar sejarah atau latar belakangnya, kita bisa coba yang about exercise. Nah, di sini ada tutorialnya, bisa kalian lihat. Ini bahasa Inggris, ada yang basic, ada yang intermediate, ada yang advance. Misalnya kalian mau masih belajar yang basic, karena kalian masih baru mulai ya, kalian bisa cari-cari nih, apa yang basic itu seperti apa, gitu. Data-datanya seperti apa. Nah, ini ada beberapa sumber datanya yang bisa kalian gunakan untuk latihan QGIS. Nah, di sini kalian bisa pelajari QGIS dengan sangat mudah. Tetapi kalau kalian kesulitan membaca dalam bahasa Inggris, saya rasa di YouTube tuh sudah banyak tutorialnya. Kalian tinggal klik tuh YouTube. Tinggal klik seperti apa YouTube, lihat di situ bagaimana. Kemudian tahap yang kedua, setelah kalian belajar tutorialnya, kalian bisa mengunduh softwarenya. Nah, ini ada softwarenya ya kebetulan, karena laptop saya berbasis sistem operasi Macintosh, dia otomatis menunjukkan ke sini, ke tipe yang ini. Tetapi kalau kalian misalnya komputer kalian adalah berbasis Windows, menggunakan yang ini. Jadi dia ada macam-macam nih, ada yang berapa bit, tergantung komputer kalian berapa bit. Tinggal diklik saja untuk kalian mendownload. Kemudian ada yang punya komputer berbasis Linux, misalnya tinggal coba. Atau ada yang sistem operasi lainnya. Atau ada yang mau coba aplikasi seluler atau tablet. Ini ada di sini, ada di Google Play,
ada di Windows Store, ada di macam-macam nih, ada di GitHub. Jadi kalian bisa coba kalau kalian mau install di seluler, di smartphone atau di tablet kalian. Tapi saya sarankan sih lebih bagusnya di laptop saja. Itu lebih gampang untuk belajarnya seperti itu. Jadi bebas kalian bisa cari klik-klik di sini. Nah, kalian coba yang mana yang sesuai dengan laptop kalian. Ini saya tanya dulu sama kalian sebelum kita mulai proses mengunduh ini. Satu-satu ya saya tanya nih. Kalian yang kuliah di sini siapa nih? Yang pertama siapa? Oke. Saya random saja ya. Siapa? Yang pertama mau ngomong, ini harus ngomong. Ya, jadi jangan pasif ya kalau mata kuliah ini. Jadi kalau pasif tuh udah nggak zamannya lagi. Kalian ketinggalan zaman kalau jadi pasif nggak ada ngomong. Saya mau tanya siapa nih namanya. Yang pertama, Komtinya lah. Komtinya punya laptop apa nih? Saya mau tanya. Acer, Bu. Acer, operasi sistemnya apa? Intel. Intel apa? Nggak ada keterangannya, Bu. Biasa. Intel berapa itu? Cuma ada Intel gitu aja, Bu. Nah, kalian bisa cek ya di properties di komputer kalian masing-masing. Tinggal dicari di properties itu apa, memorinya berapa, RAM-nya berapa. Kemudian kamu menggunakan Windows berapa? Windows apa maksudnya untuk operasi sistemnya? Windows 10. Windows 10. Original atau tidak? Nah, nggak tahu kemarin, Bu, baru habis diinstal. 2000 awal 2009 2020 kemarin, Bu. Belinya waktu kamu beli, apakah itu sudah ada dengan tulisannya di situ Microsoft Office seperti itu atau Windows operasi sistem Windows Vista di laptopnya? Ada tulisannya nggak? Pas saya pertama beli dulu laptopnya itu, Bu, Windows 8, Bu. Windows 8 awal beli ya, kemudian diupdate ke Windows 10. Oke. Berarti artinya bukan bawaan dari komputernya ya. Jadi biasanya kalau bawaan dari komputernya kan langsung. Terus siapa lagi nih yang mau, ini saya tutup dulu ya. Saya mau tanya-tanya nih. Si Suhada, Suhada laptopnya apa? Acer, Bu. Acer, Acernya apa tadi? Operasi sistemnya apa? Windows berapa? Windows 10 Intel Core i3, Bu. Oh, Core i3. Itu Ya. Microsoft Office atau Windows-nya tertulis ada logonya di komputernya atau waktu kamu beli atau diinstalkan oleh orang yang di tokonya? Ini udah pernah install ulang, Bu. Jadi saya kemarin nggak tahu yang install. Yang sebelumnya apa? Yang waktu Iya. kamu beli tahun berapa? Maksudnya Windows-nya 2000 tahun 2018, Bu, belinya. Windows operasi sistemnya apa waktu itu waktu kamu beli pertama kali buka? Windows, Bu. Windows berapa? Apakah Windows Windows 10. sama 10 juga? Sama seperti Iya. yang ini. Iya. Saya tanya nih Ibrahim. Ibrahim, laptopnya apa? Laptopnya Acer, Bu. Acer. Tadi sama Windows 10 juga? Iya, Bu. Pernah diinstal ulang atau memang dari bawaan laptopnya waktu beli? Bawaan dari laptopnya, Bu. Bawaan dari laptopnya. Oke. Kemudian siapa nih lagi? Dedi. Laptopnya apa? Asus, Bu. Oh ya, lupa yang Ibrahim tadi apa ininya apa? Otaknya Intel berapa? Intel Core i3, Bu. i3 sama seperti Siswada ya. Oke. Iya. Dedi, laptopnya apa? Laptopnya Asus, Bu.
Asus. Terus? Sistem operasinya Windows 10, Hmm, CPU-nya Intel Core i3 generasi 6, Bu. oke. Itu sudah bawaan dari waktu kamu beli ya? Ada Iya, atau Bu, tapi ada udah pernah diinstal ulang, Bu. ulang? Oke. Selanjutnya siapa panggilnya? Tica atau Arfa? Arfa. Ica, Bu. Ica. Ica. Ica atau Ica? Ica. Oke, Ica. Apa laptopnya apa Ica? Acer, Bu. Acer. Sama kayak temannya yang tadi ya? Mm-mm. Intelnya apa? i3 juga? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Terus waktu kamu beli memang sudah seperti itu atau ada diinstal ulang lagi? Pernah install ulang. Sudah install ulang ya. Software yang paling berat yang pernah kalian gunakan apa di laptopnya? Selain Office ya, selain games juga, maksudnya software apa? Statistik kah atau menggambar kah atau editing video kah? Edit video dulu, Bu, pernah. Edit video yang paling berat. Yang lainnya ada Photoshop, Bu. Photoshop. Terus ada lagi statistik kah ada? Ada. Cuman editing video, Bu. Kenapa? Yang paling berat cuman editing video. Saja ya. Untuk sekarang ya yang kalian gunakan. Oke. Nah, karena nantinya ketika kalian menggunakan software sistem informasi geografi, terutama QGIS, itu akan banyak memakan memori atau memakan penyimpanan kalian. Karena data-datanya biasanya, kalau kalian nanti sudah sampai tingkat yang advance, data-datanya itu akan cukup banyak. Misalnya, kita harus memotong peta, kita harus menyatukan peta, kita harus misalnya memisahkan satu peta menjadi dua peta misalnya, atau kita harus mengklasifikasikan data tertentu, itu akan memakan banyak memori untuk penyimpanan dan juga akan kecepatan komputer kalian, terutama tadi otak komputernya, kenapa saya tanya, itu akan mempengaruhi cepat atau lambatnya kalian melakukan analisis. Semakin bagus otaknya, misalnya semakin tinggi kecepatannya, dia akan semakin cepat juga dalam kalian running software ini. Jadi nanti kalau seperti pengalaman mahasiswa beberapa waktu yang lalu, beberapa mahasiswa, itu masalahnya biasanya pertama ketika mereka mau menginstal QGIS ya, sudah download nih QGIS-nya sudah di-download. Nah, bagusnya supaya kalian misalnya tidak buang-buang waktu downloadnya, saya nggak tahu kalian semua ini ada di Palangkaraya atau di kampungnya masing-masing ya. Tapi kalau kalian di Palangkaraya, kalian bisa share downloadnya, maksudnya satu orang saja yang download, temannya nanti dibagikan, seperti itu maksud saya, daripada kalian downloadnya satu-satu, nanti mungkin softwarenya milihnya malah berbeda ya, jadi bagusnya seperti itu. Kalau misalnya satu temannya udah download, dibagi-bagikan ke temannya yang lainnya. Tapi kalau kalian mau belajar download sendiri-sendiri sih silahkan saja. Kalau untuk pembelajaran ya tidak ada masalah. Kemudian ketika kalian mendownload seringnya tidak kompatibel. Nah, coba misalnya ini kita cek ya. Kita cek softwarenya yang tadi terbaru yang untuk Microsoft Windows tadi untuk Windows ke Microsoft. Kita lihat nih ada macam-macam ya di sini ada satu, ada banyak ternyata ada satu, ada dua, ada tiga, ada 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pilihan di sini. Nah,
Karena saya tidak menggunakan operasi sistem Windows, saya tidak tahu apa yang mana yang harus dipilih karena itu tergantung laptop kalian masing-masing. Karena kebetulan saya menggunakan Macintosh. Kalau Macintosh di sini hanya ada 2 saja ya. Kebetulan saya menggunakan yang terbaru versi 3,18. Tapi kalau kalian laptop kalian tidak bisa 3,3 versi 3.18 atau bisanya cuma 3.16 atau 3.14 misalnya, kalian bisa silahkan coba-coba saja. Nah, selain di sini, ini yang software QGIS terbaru ya. Kalau misalnya nih kalian laptopnya ternyata belum update, tapi harus mendownload QGIS, kalian coba carilah alternatif download QGIS nih di Google banyak ya. Misalnya laptop kalian hanya mampu 3.14 seperti itu. Nah, kalian bisa lihat-lihat aja di sini. Misalnya ada beberapa di sini ada beberapa sumber ya yang bisa untuk yang 3.14 atau 3.15. Ini tergantung. Kemudian nih. Jadi kalian bisa cari-cari di tempat lain selain sumber resminya. Walaupun sumber yang software tidak resminya ini kadang-kadang rentan, kadang-kadang apa permasalahannya itu ada virusnya atau mengandung virus biasanya. Tapi kalau kalian mengunduh yang dari website originalnya ini biasanya cenderung lebih aman. Tapi permasalahannya yang originalnya ini apa kompatibel atau cocokkah dengan laptop kalian atau tidak, saya tidak tahu karena itu tergantung laptopnya masing-masing. Nah, kalian bisa coba ya, nanti download, tinggal klik download, tunggu sampai saya rasa semua di sini sudah bisa menginstal sendiri ya software tertentu, nggak harus perlu bantuan kan? Bisa ya. Jadi apalagi kalian sekarang punya smartphone kan gampang nih cara nginstalnya gimana, bisa atau buka YouTube lah kalau nggak tahu. Ini nanti dicoba, silahkan dicoba. Minggu depan saya harap semuanya sudah terinstall software QGIS supaya kita bisa latihan. Jadi minggu depan kalau bisa kalian Zoom-nya menggunakan laptop ya, bukan menggunakan handphone, supaya nanti saya minta satu-satu nih share screen. Udah terinstall belum nih? Atau sudah bisa buka belum software QGIS-nya? Itu supaya paling tidak masing-masing kalian punyalah software-nya. Masalah ahli atau tidak itu kan tergantung masing-masing. Nah, tuh jadi minggu depan hari Senin. Kalau kita praktikum hari apa ya? Ada jam lain kah selain hari Senin? Ada yang tahu? Kalau mata kuliah ini praktikumnya jam berapa? Kalau praktikumnya nanti sore, Bu. Jam sore. 15.30. Oke. Kalau gitu minggu depan kita sore aja ya. Supaya kalian bisa menginstal semuanya nih dulu ya. Jam 3:30 berarti ya? Jam 3:30. Mudah-mudahan sih selesainya sebelum kalian buka puasa ya, buka puasa. Jadi bisa selesai. Nah, kita minggu depan coba-coba. Saya coba juga akan kirim beberapa file SHP atau file peta digital untuk kalian supaya ketika hari Senin sore itu kita bisa coba sama-sama. Nah, minimal itu yang bisa saya ajarkan untuk kalian walaupun saya tidak bisa mengajarkan banyak untuk kalian ya. Paling tidak kalian punya pengalaman mencoba ini. Tuh. Nah, setelah kalian menginstal, nanti udah selesai. Biasanya yang sering jadi masalah pada tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu itu ya tadi tidak sesuai sama operasi sistem. Jadi ada komputer-komputer yang harus diinstal ulang atau harus diupdate lagi. Misalnya Microsoft Office-nya atau Windows operasi sistemnya harus diupdate lagi seperti itu supaya sesuai. Nah, masalah memori saya nggak tahu. Ada juga yang bisa ganti memori kalau memorinya masih kurang dan segala macamnya. Nah, itu kalian cek lagi ya komputer kalian seperti apa supaya tidak terjadi hal-hal yang misalnya tidak bisa install dan segala macam seperti itu. Jadi harapannya
Tuh, supaya minggu depan kita sudah punya software ini semua di komputer kita masing-masing. Jadi, sore kita akan Zoom lagi untuk praktikum ya. Sekalian juga praktikum yang kemarin, yang Google Earth. Jadi yang pertama kita akan coba Google Earth. Kemarin kan sudah saya kasih videonya nih ke kalian. Kemudian lanjut lagi Google QGIS. Mudah-mudahan itu bisa kita coba minggu depan ya, sambil kalian nunggu waktu berbuka puasa seperti itu. Nah, saya tadi sudah coba-coba buka di website atau di YouTube. Ternyata sebenarnya itu ada YouTube. Di YouTube tuh ada macam-macam nih. Ini kelihatan nggak ya? Saya klik nih. Ini ada YouTube dari Geodelta Lab. Itu Good grammar and spelling are important, but if you want to write messages that forge brighter connections and emails that get the job done. Oke, saya share screen lagi. Ini ada beberapa pilihan sebenarnya. Cuman ini rata-rata sih bahasa Inggris ya. Untuk tutorialnya yang di sini. Bahasa Indonesia saya nggak tahu ada atau enggak. Saya belum pernah coba. Ini ada nih. Mungkin akan kita coba minggu depan making GIS map using Google Earth dan QGIS. Nah, misalnya ini, kelihatan nggak ya? Share. Mudah-mudahan kedengaran ya. Salah ya? Hello guys, welcome to another tutorial. Now in this tutorial we are going to discuss the basics of QGIS. Now as you can see from the title, it's an absolute beginner's guide to QGIS. Now if you have been looking for an open source option to Esri's ArcGIS, something which could offer almost the same level of dollars, then I guess you don't have to look any further. QGIS is definitely your solution because QGIS offers a wide array of functionalities just like ArcGIS, and sometimes the functionalities can even be better because of the immense flexibility that we have with QGIS. So as I said, if you're just diving in to perfect your QGIS skills, this tutorial could be an excellent introductory tutorial. So stick around with us to see what we are going to discuss in the coming few minutes. Now these are the major things that we will be discussing in this tutorial. First, I'll be showing you how to install QGIS, and then I'll give you some sort of an introduction to the general interface, the QGIS interface. Then we will discuss how to work with the vector data in QGIS such as shapefiles. Also, I'll show you how to install an additional plugin such as OpenStreetMap, and then we will discuss how to work with raster data in QGIS. And finally, before wrapping up the tutorial, we'll try to create a map using QGIS which can be in a publishable quality. And the things that we're going to discuss today is going to be sufficient for you to just get started with QGIS. And of course, there's going to be a lot more to explore, and from time to time we will also be publishing QGIS related videos in this channel. So if you're looking for a good starting point for QGIS, then you guys don't have to look any further. So if you haven't subscribed to this channel yet, then it's a good time to just go and click on that subscribe button so that you'll be updated instantly whenever we upload a new video on this channel. So without further ado, let's go ahead and get started with the tutorial. So first, in order to download QGIS, this is the website that you have to come to: www.qgis.org/en/site, and from here you can go to download now. And in here you will see different options that we can actually download from now. If you're using a Windows PC, you can definitely look into these options which are under download for Windows, but if you're using Mac or Linux, you can actually just have a look at the other options as well. Now, since I'm using a Windows machine, I will go here. Now, what we're going to do is we're going to install QGIS as a standalone software. So you can either go for the latest release, which is apparently richest on the features. Now, as of today, the latest version of QGIS is 3.14. As you can see over here,
QGIS 3.14 Pi version was released on 19th June 2020. But if you're looking for something much more stable, they also release a long-term release, which at the moment happens to be version 3.1. Now, I would usually go for the long-term release, the more stable version, but for this tutorial, now let's go ahead and download the latest release, which is richest on features. Now, I'm using a 64-bit PC, so I'm going to go ahead and click on this QGIS standalone installer version 3.14, 64-bit, and after Beliin Pak Hadi apa ya Ramadan ini? Kue lapis, sarung. Ini aja, Pak Hadi kan suka berkebun. Gimana Pak, pentingnya? Banyak pilihan berarti di Lazada. After that, the downloading process will begin. Once the file is downloaded, you can just click on that to begin the installation. Yes, now as you can see, the version that we downloaded is QGIS 3.14, the Pi version, which is the latest version as of today. I'm going to agree for the terms, and the destination folder, I'm just going to leave all of them as default. And over here we have the option to download some datasets that we can actually work with if you're just getting started with QGIS, but I guess the datasets that we will be providing through this channel, through our tutorial, will be equally good for your specific tasks for the tutorials that we are going to discuss. So I guess we don't necessarily need to tick these because we won't be needing those datasets in any case. And we can just go ahead and click on install, and we'll click on finish. Once the installation is done, you can simply go to your start menu, and you will see that it appears over here, QGIS Desktop 3.14 with grass. I'll explain to you guys what this grass is in a future videos. Alright, so I'm going to click on this. So if you're just getting started, you can simply go to this new empty project. Either you can double click over here, or you can even click over here, this new project, or you can use the keyboard shortcuts Ctrl N in order to begin a new project. So I'm just going to double click over here, and that'll bring up an empty working space for us. So this will basically be our working interface of QGIS. Now let's get to know about these panels a bit before we proceed on to the further steps. Over here you can see the browser panel. Now as you can see that there are multiple options under this browser panel. Now basically, as a beginner to QGIS, you'd be using this browser panel quite frequently in order to just navigate to your data. For example, you can see it shows you the drives over here, C, D, E, F. So let's say if you have kept your data inside one of these drives, you can just double click over here like this, and from here you can actually navigate to the place where you have saved your data. Now for this tutorial, as you can see, the first option, Absolute Beginner's Guide to QGIS. And if I go to data, you can see that I have two files called raster and shapefiles. Now let me go ahead and open these shapefiles. And as you can see over here, we can navigate to the files through this browser just like that. Now if I were to open those files separately, I have navigated to the same folder location, and inside data you can see that we have two files, shapefiles. These are actually the files that you see over here. So just remember that if you want to navigate to the place where you keep your files, or just to access them quite easily, you can simply use the browser panel. Now in case for some reason if the browser panel is not active in your working space, you can simply go to View and Panels, and from here you can activate the browser panel. Now if I click on this, it will deactivate the browser panel. I can go to Panels and activate the browser panel. Now in case if you're let's say if you're dealing with loads of data, then it would be handy to actually have a second browser panel, sort of a copy of the first browser panel. So that's what has been enabled for us through this browser within brackets 2 option. That'll kind of create a second panel, an equal second panel, from which you can actually access maybe a different folder or a different database that you have kept your data in, and then drag data into your working space quite easily. So for us, since we're just getting started, I think just one browser panel would be sufficient. So I'm just going to go ahead and close this. And next is the layers panel. Once you import the layers which we are working with into QGIS, all those layers will be appearing in this layers panel over here. Again, if you cannot see that, you can go to View, Panels, and over here you can either toggle on and off the layers panel. And as you can see, there are actually other few panels as well. For example, this GPS information, or if you want to activate another panel like, let's say, advanced digitizing, something like this. So you have the flexibility of switching on and off the panels through this option which I just talked about. So I'm just going to get rid of these
additional panels which I added just now. Yeah, I think we better have the layers panel as well. So I'll just go to weave panels and keep the layers panel here. And on the right side, you see one panel called overweave, and also we have the processing toolbox. Now this processing toolbox will be used quite frequently for our tutorials because it contains quite a lot of tools which we can use for different geoprocessing tasks. And similarly, in case if you could not find it here, you can, let's say if it looks something like this, you can again go to weave panels, and over here you can activate the processing toolbox like this. So that's a quick introduction to the panels. Now similarly, something that we would be equally interested in discussing would be the toolbars. Now what you see over here in sort of a horizontal formation is called as a toolbar. Now I can simply drag one toolbar and drop it over here. So this entire thing is actually sort of a toolbar which has been designed for certain function, certain dedicated function. Now to access the toolbars, to activate or deactivate the toolbars, you can simply go to Weave and Toolbars. And over here you can actually manage, you can decide whether to show the toolbar or not. Now for example, if you think that you don't want to display this particular toolbar, now the name of this toolbar is QWater. So if I go to this QWater and deactivate that, you will see that the toolbar actually sort of disappears. Now similarly, you can actually show and hide the toolbars, even the major toolbars as well. For example, this data source manager toolbar, it's basically one of the main toolbars that you will be required to have when you're sort of doing basic geoprocessing tasks. So in case if you decide to deactivate that, you can simply click over here and deactivate it. And similarly, you can just activate it back simply by hitting this check button over here. Now we'll discuss in detail what each of these toolbars also actually do for us. But I guess for the time being, the explanation which I provided on the panels and the toolbars is actually quite sufficient just to navigate around QGIS. Alright, next we'll talk about how to work with vectors in QGIS. Now as you can see over here, once I have navigated to the folder which I have saved all my data, you can see that there's one option called shapefiles. Now again, if I pull up this actual folder which contains all of these data, you can see that we have the shapefiles as a .shp file. If I check the file type over here, it's .shp. But for each shapefile, along with that .shp, there are other files as well, such as this PRJ file which contains the projection information, and .dbf file which contains the attributes information, stuff like that. But when we open it from the browser panel over here, it actually shows only the Cerasoft Serum Shampoo Hair Fall Treatment. Rambut 5 kali lebih kuat dengan Sobora Root dan DJA Serum meresap cepat ke semua lapisan rambut, mengurangi rambut rontok, sehat dan berkilau. Cerasoft Serum Shampoo. Try and just feel it. Jangan lewatkan WIB Spesial Ramadan Extra di tanggal 23 April. Extra diskon. Item which is of interest to us, which is basically the .shp file through which we can access that particular shapefile. So one of the easiest way to add a shapefile into our QGIS working interface will be to browse through to the place where you have saved your file, and you can simply drag it and drop it over here. Now this is a shapefile which shows one of the areas of interest which I have demarcated for the purposes of this tutorial. And as soon as I added the layer, you can see that on this layer panel, this area of interest layer sort of got added into the layers panel as well. Now, if I hover my mouse over this, you can see that it shows some information. It shows the location where the file has been saved. Apart from that, it also shows the projection, the current projection which the file is in, which is EPSG 4326. And if you would like to know a bit more information about this, what you can do is you can right click over here and go to Properties. And from here just click on information in case if it's not already activated. And this information from provider is basically some basic information that you have about this particular shapefile. Now you can see it's an S3 shapefile, and it's of geometry polygon, and the coordinate reference system is EPSG 4326, which is the WGS 1984 geographic coordinate system. And also it shows the extent in terms of decimal degrees, as you can see over here, and also it shows the path where the file has been saved. Now in addition to this polygon shapefile, I can also add other shapefiles such as these hospitals. Let's drag it and drop it over here.
Now that shapefile is of the geometry type point. Now if I again right click and go to properties, you will see that the geometry type is point, but apart from that, the other information such as the coordinate reference system and also the path and also the storage type, it's all the same. Now in case if you would like to change the color of these points, you can see that now it appears in sort of an orange color, which is quite similar to this color by which the area of interest has also been displayed. So to change the color, you can again go to properties of the layer and you can go to symbology, and over here you can see that under this marker option we can select on this simple marker, and from here you can select the color that you want. Now let's say I want to select something like a shade of a blue, so I'm just going to adjust the color panel in such a way that I can actually select corresponding shade of a blue for my point, and then click on apply, and you can see that in the background as we click apply, the settings get applied immediately. Now there are other functionalities that you can actually play around with as well. If you select on this heading marker, you can see that there are actually other types of markers also that you can select from. You can see that since we're talking about hospitals, we can even opt to use this topo hospital marker as well. If you click on this one and click apply, you can see that the icon changed to a standard icon which is used to depict hospitals. Alright, I'm going to revert it back to maybe black dot and maybe select the color of the dot manually, something like this. And also if you think that you need to increase the size of this dot, you can simply increase the size like this, or you can decrease the size like this. Click on apply and you can click OK. Now another thing that you might be interested in knowing is actually what each of these points refer to. Now one of the easiest ways of knowing that would be simply to go to that particular layer and right click and go to the attributes table, because this attributes table is the location where all the corresponding data pertaining to each of these different attributes have been saved. Now if you're getting these shapefiles from different sources, now there's a good chance that those sources might include the corresponding attributes in a very descriptive manner. Now that depends on your data source. For this example over here, you can see that it shows the name of the hospital over here and the city. Now if you would like to know which point corresponds to which, what you can do is you can simply click on one of these attributes like this, and that'll sort of highlight. Now over here it might not be that apparent because the highlighting color is actually yellow. So when I click on this London Welbeck Hospital, you can see that that hospital over here, the point over here gets colored in, sort of highlighted in yellow. Now if I click on the second one, you can see that this second particular point got highlighted. Similarly the third one, fourth one, St. Mary's Hospital, and the fifth hospital over here. And you can also highlight multiple hospitals. Let's say if you want to just have a quick look where Cromwell and Grand Union Health Center is, so you can just hold down Control and select item number 3 and 5, so that you can see that those selected items actually got highlighted over here. Alright, so in order to deselect everything that you have selected, all the attributes that you have selected, you can simply use this deselect all features from the layer button, and that'll deselect everything, just like so. Similarly, if I go to this area of interest and go to this attributes table, let's see what it says. Yeah, it just says that it shows the ID number and the description, which is the area of interest, and just say it's in London under the city column. So we have another shapefile to import. Let's say if we want to import this major roads, we can simply drag it and drop it over here. Now again, as soon as we import, you can see that the line is actually not that apparent. You can use your mouse wheel to scroll in or to zoom in or out. Now if you scroll up, you will see that you will zoom in, but if you scroll down, you will see that you will zoom out. But similarly, you can use this zoom in button actually to highlight the area to which you would like to zoom into, like this, or you can do it a bit better like this, and you can switch back to this pan tool just to pan it around. Coming back to the thing that we discussed on the major roads shapefile over here, you can see that the file is the line is actually not that apparent. So what I can do is I can go to this major roads and go to properties and select under symbology, select this simple line over here, and I'm going to assign, let's say, black color for the line, and I'm going to increase the stroke width to maybe about 0.66, and let's see how that looks. Yeah, you can see that now the line which corresponds to the major road
is actually quite apparent now. Or if you would like to actually add a different style, you can add maybe a different style from here as well. But for me, I think this styling would be sufficient for the purpose. After that, I can go to the attributes table and have a look at the attributes as well. Yeah, it shows the name of the city, which says Bayswater Road, and city is in London. Now you can see that in QGIS we actually work with layers. We still can do the things that we would normally do when we are working with layers, such as swapping the position of the layers. Just see what happens when I select on these major roads and hold my left mouse button, and when I drag it down and release it, you can see that the major roads shapefile actually went behind this area of interest, and it's not visible anymore because now it's behind this area of interest. Now if I deactivate it using this check button, deactivate the area of interest, you can see that the layer is actually behind. And similarly, if I push this hospital below this area of interest layer, you can see that St. Mary's Hospital, which was over here, now actually disappears because that layer is behind this area of interest. Let's say that if I got rid of this fill color for this area of interest, I would still be able to see everything, isn't it? So we can still do that simply by going to properties. Now over here, just keep in mind that we are working with a polygon item. So we can go to simple fill over here, and over here symbol layer type, under symbol layer type, just go to outline and simple line. So that means we are going to specify only an outline but not really a fill color. And the outline, let's say I'm going to specify a certain color which I would like to have for the outline, and maybe increase the thickness a bit. And when I apply, you can see that the fill color sort of got disappeared, and instead just the outline is retained. Now it shows our area of interest and some locations of some hospitals, as well as the extent of this major road as well. Alright, now let's learn how to add some labels into our workspace. So if you can recall the attributes table of these hospitals, if I open it back, you can see that it contained the name of the hospital under this column name. So it would be actually quite useful if we can actually display those names in this mapping interface as well. And that's quite simple. You can go to the particular layer. Now if I want to display the name of each of these hospitals, you can select that particular layer from here, go to properties, and over here you can go to labels. And right now it's saying no labels because, as you can see from the map, there aren't any labels that are getting displayed. So I'm going to go and select single labels from here, and we have to select the particular value. Now again, if I open back the attributes table, let's close this and go to attributes table from here, you can see that the corresponding name of the hospital is under this name column. Now this is the value that we are going to actually choose, because if we select, let's say, city, all the labels that appear will contain the name London, but that's not what we want. We want the actual name of the hospital, so which is under this column name. So I'll go to properties again and go to labels, select single labels, and from here select the column name under which each and every name of the hospital was contained in. And from here you do have some text options as well. You can actually go ahead and select a different font from here, and you can select different styles. Now, but for the time being, I'm just going to actually stay with the default text. And after that, when I click apply, you can see that the name of that corresponding hospital actually appears right beside the point feature over here. Now, if I would like to increase maybe the size in terms of the text, you can go to this size, and also you can change the font color if you wish to. Let's say we will go with red color and click on apply, yeah, and click on OK. Now you can see that we quite easily managed to add the name of the hospital into our mapping interface as well. Now you can do this. Jadi itu tadi ya mungkin video singkatnya. Kalau kalian mau interest belajar, nanti bisa cari di YouTube lagi ya videonya. Itu cara-caranya setelah kalian menginstal, kalian akan membuka Windows atau membuka jendela dari software tersebut. Ketika kalian membuka jendelanya, ada beberapa toolbar atau beberapa informasi atau beberapa menu yang ada di atasnya, biasanya sama seperti Microsoft Office. Di atasnya tuh ada macam-macam, ada yang menyimpan, ada yang membuka, dan segala macamnya seperti yang tadi sudah ditunjukkan. Nah,
Yang paling penting adalah ketika kita sudah mau mencoba atau mau mengerjakan membuat peta atau belajar pemetaan dengan sistem QGIS, kita harus punya datanya yang berbasis tadi SHP, berbasis vektor atau berbasis raster. Nah, biasanya kalau yang bisa dibaca ya beberapa data yang sudah saya sampaikan sebelumnya seperti itu. Jadi persiapan datanya juga harus ada. Nah, itu kita akan coba minggu depan seperti apa, misalnya data yang tersedia seperti ini, seperti apa mengkonvertnya supaya bisa dibuka atau dibaca. Sama seperti yang Google Earth juga, seperti apa kalau kita hanya punya data tersedia seperti ini, tapi kita mau coba buka di Google Earth, bagaimana caranya. Nah, itu kita akan coba minggu depan ya. Mudah-mudahan semua laptop kalian sudah terinstall dengan Google Earth dan dengan QGIS supaya kita bisa sama-sama mencoba dan sama-sama belajar nanti. Nah, saya mungkin sampai di sini untuk perkuliahan hari ini. Saya berikan waktu kalian untuk mencoba-coba, nanti untuk absen dan lain-lainnya akan dikirim via WA ya. Kemudian materi yang ini juga akan saya kirim juga videonya, supaya kita sama-sama bisa belajar ulang lagi. Kalian juga bisa belajar ulang lagi seperti apa. Jadi coba-coba terus saja, setiap bagusnya nggak usah lama, cobanya setiap hari. Misalnya kalian udah install nih, besok sudah diinstal, buka-buka aja, besoknya lagi lihat-lihat menunya yang mana, ini menu, itu ini gitu ya. Jadi kalian bisa belajar sendiri melalui berbagai media. Itu saja saya rasa hari ini ya. Kita cukup sampai di sini. Kemudian sampai ketemu minggu depan lagi. Mungkin setelah bulan Mei itu akan ganti dosen, bukan saya lagi, tapi kita akan ada UAS. UASnya sama seperti kemarin, seperti kuis ya, akan online saja, tidak seperti materi yang kemarin juga. Beberapa materi mungkin yang diupdate. Jadi kalau saya lihat kuisnya kemarin sudah lumayan lah, pengetahuannya lumayan bagus lah ya. Saya nggak tahu prakteknya gimana, nah, makanya kita coba minggu depan prakteknya, supaya saya tahu seperti apa yang sudah bisa kalian capai melalui pembelajaran atau perkuliahan sistem informasi dan penginderaan jauh ya. Itu saja yang dari saya rasa cukup sampai di sini. Silahkan kalian kembali ke perkuliahan masing-masing atau kembali beraktivitas yang lain. Terima kasih ya, selamat siang. Siang, Bu. Yang Bu. Terima Terima kasih. kasih Bu. Terima kasih, Bu.